Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Abdur Nasution. Kisi-kisi materi Kum S3 Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference 24 September tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat kajian pertahanan dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis sepanjang masa, Nomor 2324 bulan Agustus tahun 2203 Masehi. 24th of month September of year 2203. Public lecture material, The Existence of MU, Mandailing University, as the Center of World's Defense Study, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Mikron of Raw Time, number 1324 of August of year 2203, Agussalim ST bin Rahim, Nasution. Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.